गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मु डॉक्टर सुबोध पाल आपण मानको मोर चैनल डॉक्टर सुबोध पाल होम्योपैथी वेलनेस को पुणी थे स्वागत करुच्ची। आपण माने को मु फास्ट धन्यवाद देवाक चाहूँगी मोर जो पुराना अपलोडेड वीडियो गुड़ी को कि जो केस गुड़ी को आम डिस्कस करी बहुत परिमाण में आप देखी। एगेन मु आज आपण मान सहित आज गोटे केस शेयर करिया को जाउछि आ केस टी रो रिमेडी आम एनालिसिस करिबा। ए वीडियो टी हमर दुईटी पार्ट रे विभक्त हबो। फर्स्ट पार्ट रे आम केस टी डिस्कस करिबा एंड रिमेडी डिस्क्लोज करिबा एंड सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो रे आम रिमेडी रो इन डेप्थ एनालिसिस करिबा। सो फास्ट मु आपन को आपण माने जानि जंती जे आमे सेमिनार गुड़ा करे ऑनलाइन आमे वीडियो लाइव वीडियो केसेस डिस्कस करूँ तो वी हैव सम लिमिटेशन टू शेयर द वीडियोस इन दिस प्लेटफॉर्म। सो आई विल रीड द verbatim of the patient what she said in our clinic and on what basis I analyzed the case and on what basis I prescribed her that remedy. And in the second part I will definitely discuss the in-depth analysis of that remedy. So first let me start this case what the patient told in front of me, and this is a recorded case but in this platform only I have the limitation to explain you the verbatim. So patient came actually it is in Odia, so beg your pardon the other viewer because this video is basically reading in Odia and some parts I will add in English, the analysis part, but the case which patient told in Odia, so I will describe the case in Odia. Patient asila actually it is a written because a 5-6 minute case, so all version exact version of the patient तो मन रही तो मु ताको गोटे नोट करिछि पेशेंट कौन कहला मु सीटा अपन मान सामने रे फास्ट पढ़ुछि देन आई विल गिव माय एनालिसिस on what basis I prescribe the remedy. से गोड़टा एमिति टिके स्ट्रेट करिकी देखेला देन पनिकिरे परिबा पत्र काटिबा अभ्यास ना माने बसी पारुछि बसी पारुनी उठिला बेल को कष्ट एमिति गोटे नर्वटे खाली टाणी हेला टाइप रो लागुछि। Then patient showed her right leg indicating from her calf to thigh कहला थाए कहला एठू एई पर्यंत जेमिति टाणी की रखंतिनी कि सेमिति टांकी हेला भली लागुछि। तापर देन डॉक्टर मु कहली ओके पेशेंट एक्चुअली कौन हेइथिला मु सीढ़ी रु उलेबा भितरे माने गोटे पहाच छाड़ी आउ गोटे पहाच रे गोड़टा पड़ीगला पड़ीनी मु खाली केमिति गोड़ भिडी हेला भलिया हेई गला। ओके पेशेंट सेई दिन ठू काटुछि आउ देन आई आस्क्ड केबे एबे केबेठू हेलानी पेशेंट एई लॉकडाउन स्टार्ट समय मझिरे बाम फाम मारिकी कमी जाइथिला फेर सेमिति मु जेते बेले पखाळ खाई दउछि टिके ठंडा मौसम होउछि एटा बाहरुछि। ता पूर्वरु डॉक्टर ता पूर्वरु ठीक ठाक थिले पेशेंट हाँ हाँ मु ता पूर्वरु पूरा ठीक थिली ठीक आपण को पाखरु जो मेडिसिन खाई आंठू पाई खाउ नथिली ए आंठू पाई पूरा मोर क्लियर हो जाइतला। एक्चुअली अर्लियर ए पेशेंट टी हमर गोटे पुराना पेशेंट से तार नी पेन पाई बहुत वर्ष पूर्व औषध खाउल तो सी इज टेलिंग दैट मु एठू केसुरा पर्यंत वन प्लेस फ्रॉम आवर क्लिनिक दैट इज सम 5 किलोमीटर अवे पर्यंत चली चली की जाए किछि प्रॉब्लम हुएनी एबे सेटा पेन होउछि। आज सकाळे काली राति रे टिके तळे सुई पड़िलु सब पकई सकाळु आउ उठी पारलिनी झियो भी उठेला एमिति बसी पड़ुछि एमिति भरा न देई उठी पारुनी आउ एक्चुअली शी इज सफरिंग फ्रॉम वेरी मच ए sciatica पेन। सो व्हाट शी इज एक्सप्लेनिंग डॉक्टर उठिला बेले को पेन जोर रे होउछि। अच्छा आई आस्क्ड हिम उठिला बेले को पेन जोर होउछि पेशेंट हाँ माने काटुछि बहुत जोर रे डॉक्टर ओके ओके सेटु कोन करूछंती केमिति कोन करी आपण मैनेज करूछंती पेशेंट टिके हे कि हसी देई कि
ମ୍ୟାନେଜ୍ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ତ ସବୁ ଟିକେ ରୁଟିଟା ବେଲାବେଲି କଷ୍ଟ ଆଉ ପନିକିରେ ମୁଁ ଛୁରୀରେ ଆଉ ପନିକିରେ ମୁଁ କାଟାକୁଟି କରେ, ମୁଁ ଛୁରୀରେ ଟିକେ କାଟି ପାରେନି ପରିବା। ଓକେ ପେସେଣ୍ଟ ଖାଲି ପନିକିରେ ଆଉ କାଟେ। ଡକ୍ଟର ପନିକିରେ କାଟନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ଝିଅ ଫିଅ ପିଆଜ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଶାଗ ଫାଗ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ କାଟି ପାରିବେନି ନା। ଝିଅ ଟିକେ ରୁଟି ଫୁଟି ବେଲାବେଲି କରିଦେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ରାତିରେ ରୁଟି ବେଲି ପାରିବନି ବୋଲି ରୁଟି ବେଲା ଶିଖେଇ ନଥିଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ତ ରାତିରେ ସୁଜି କରିକି ଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଡକ୍ଟର ଏଇ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଇଭଳି ସୁଜି କରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ? ହଁ ଏଇ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ। ଓକେ ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଇନର୍ ଫିଲିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ସି ଇଜ୍ ଫିଲିଂ about her disease condition. Then I asked her because first what she told about her physical complaints. So we have to focus our mental adaptation. That's why I asked her ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପେସେଣ୍ଟ କିଛି ଭାବୁନି ତ ଗୋଡ଼ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ଫେର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଁ କି ହସିଲା। ଏଇନା ମାନେ ମୋତେ 42 ଏଜ୍, ପୁଣି ଗୋଟେ ଡର ରହୁଛି ନା, ମୋ ମଦର ପୁରା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଡାହାଣ ହାତରେ ଖିଆପିଆ କରିପାରନ୍ତିନି। ଭଉଣୀର କେସ୍ ପରେ ହର ସିଷ୍ଟର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ସମ୍ ମନ୍ଥ ବିଫୋର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ସି ଇଜ୍ ଟେଲିଂ। ମୋ ଭଉଣୀର କେସ୍ ପରେ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ମନରେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି କାଳେ ମୋର ବି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ କି? ତ ପେସେଣ୍ଟ ଏଇଟା କହୁଛି ଡକ୍ଟର। ଦେନ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ଓକେ ଓକେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି ନା, ପେସେଣ୍ଟ କହୁଛି। ଡକ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ସେଇଭଳି ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ପେସେଣ୍ଟ ଏମିତି ମୋର ବୋଉ ଭଳିଆ ବସି ପଡ଼ିବି, କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯିବି, ଇଏ କରିବି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘଷୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଘଷୁଛି, ମାନେ ପେନ୍ ହଉ ନ ହଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଗୁଛି। ଦେନ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ଓକେ ପେସେଣ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ଡର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ଟା ଇଏ ହବ କି? ଦେନ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ଓକେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲା ରହୁଛି ବୋଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ବନ୍ଦ ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କି କ'ଣ, ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେନ୍ ଆଇ ଆକ୍ସଡ୍ ହର୍ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କେମିତି କରିକି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପେସେଣ୍ଟ ଚାପିକି ଏମିତି ଧରୁଛି, ଆଉ ପାଦ ପାଖକୁ ଖସି ଆସୁଛି, ପେନ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପାଖକୁ ଖସି ଆସୁଛି। ଡକ୍ଟର ନା ଆଉ କିଛି ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ? ପେସେଣ୍ଟ ନାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କାହାର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ଭାବି ଦେଉଛି ଖାଲି କାଳେ ମୋ ମା ଭଳି ମଦର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ କି? ଡକ୍ଟର ଓକେ ଦେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଟୋଲ୍ଡ ଖାଲି ସିଲେଇ ଫିଲେଇ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ହେଉନି। ଏମିତି ହେଲେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଡ଼ଟା ଏମିତି ରହିଯିବ କି? ଗରମ ବି ହେଉଛି ନା, ଧର ମାନେ କୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ତାକୁ କୁସାକୁସି କି କ'ଣ ସେସବୁ 4ଟା ବେଳକୁ କରୁଛି ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରୁଥିଲି ଆଗରୁ ଆଉ କରୁନି ସେମିତି। ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ହଁ ଯାହା ହବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେନ୍ ଆଇ ଆକ୍ସଡ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ପେସେଣ୍ଟ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ଯାଉନି, ତଳେ ଏମିତି ଟିକେ ଜାଗା ଥିଲା ତାକୁ କୁସାକୁସି କରି ଶାଗ ଫାଗ ଟିକେ କରିଛୁ, ଘାସ ଫାସ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ବସିକି କରି ହେଉନି, ଆଣ୍ଠୁ ଇଏ ହେଉଛି। ଓକେ ଦେନ୍ ଆଇ ଆକ୍ସଡ୍ ଓକେ ଦେନ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ 23ରେ ତ 23ରେ ତ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ତା 3-4 ଦିନ ପରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ହଁ ତାର 3-4 ଦିନ ପରେ। ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିଦେଉଛନ୍ତି? ପେସେଣ୍ଟ ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାଆର ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, କାଳେ ଏମିତି ହେବ କି, ସେ ମନକୁ ଖାଲି ପଶିଯାଉଛି ସେଇଟା। ହଁ ସେଇଟା ମୋ ବୋଉକୁ ମୋ ମଦରକୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନେଇ ହେଲାନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର କାলীପ୍ରସାଦ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ନାଇଟି ପିନ୍ଧୁଛି, ମାନେ ଶାଢ଼ୀ କିଛି ପିନ୍ଧି ପାରୁନି, ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ
her mother actually bedridden, so she is telling that thing ଯେ ମୋର ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନଟା ହେଉଛି ମୁଁ ମୋ ମା ଭଳି ପଡ଼ିଯିବି, ମୁଁ bedridden ହେଇଯିବି କି। ଦେନ୍ ଆଇ ଆକ୍ସଡ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ, ହଁ ହଁ ଡକ୍ଟର, ଅଲଗା ସମୟରେ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ, ନାଇଁ 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 ଏତେଟା ଆସୁନି ଡକ୍ଟର, କ'ଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ନା ଶୋଇଲା ବେଳେ ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଇଏ ହୁଏନି, ବସିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଓକେ। ଦେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହଁ ବସିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ସି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଦାଟ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଡ଼ଟା ଆଗେ ଲମ୍ବେଇବି ତାପରେ ବସିକି ଉଠିବି, ମାନେ ସେ ବସିଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠି ପାରିବନି, ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ, କରିକି କିଛି ସମୟ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ହେଇକି ତାପରେ ଉଠିବ, କରିପାରୁଛି ପେସେଣ୍ଟ। ବହୁତ ମାନେ ଟାଣି ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ, ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲେ ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଡକ୍ଟର ଚିଡ଼ିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ହେଠି ହସିକି କହୁଛି ନାଇଁ କିଛି କରୁନି, କାନ୍ଦି ପକାଏ, ବେଳେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼େ, ଆଉ ଛୁଆ ବହୁତ ଭଲ। ପେସେଣ୍ଟ କଷ୍ଟଟା ସେମିତି ପେନ୍ଟା ହେଉଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟାଣିକି ଧରନ୍ତିନି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ଦିଏ। ତ ରାଗଟା କାହା ଉପରେ ଆସୁଛି ଦେନ୍, ସେତେବେଳେ ରାଗଟା କାହା ଉପରେ ଆସୁନି, ସେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସବୁ ଦୁଃଖ ପୁଃଖ କଥା ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଆମର ସାର୍ ଟିକେ ମଝିରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଏବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏ ଆଲକୋହଲିକ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଇଜ୍ ଟେଲିଂ। ସେଇ ସମୟରେ କଥା ଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମାନେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଫୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି ଡକ୍ଟର। ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ା ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମନେ ପକେଇକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା, କାଳେ ଏଇ ପେନ୍ଟା ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ମା ଭଳି କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଯିବ କି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭର୍ବାଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦି କେସ୍ patient told. Then we will go to the analysis part. I analyzed this case and I prescribed her a medicine. After that, and we have the video follow-up also. We have discussed this case in our webinar seminar, and everybody has seen the follow-up, how she recovered within 7 days, and then after 15 to 20 days she recovered fully. There was no pain at all. So when we are solving a case, now I am going to the analysis. When we are solving a case, as we have discussed so many times earlier, that the persistent and predominant symptom of the patient hold maximum importance. So ରୋଗୀ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କେଉଁ କଥାକୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ କେଉଁ କଥାକୁ ସେ ଲଗାତାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅବା ନିରନ୍ତର persistent କରି କହୁଛି। So in this case I found that the patient has more concern of fear that ଏଇନା ମାନେ ମୋତେ 42 years ଏଜ୍, ପୁଣି ଗୋଟେ ଡର ରହୁଛି ନା, ମୋ ମଦର ପୁରା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଡାହାଣ ହାତରେ, ଖିଆପିଆ କରିପାରନ୍ତି, ଭଉଣୀ କେସ୍ ପରେ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ମନରେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି କାଳେ ମୋର ବି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ କି। ସୋ ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି, ପେସେଣ୍ଟ ଟେଲିଂ ଦିସ୍, ଏମିତି ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ବସି ପଡ଼ିବି କି କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯିବି, ମାନେ ପେନ୍ ହଉ ନ ହଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନରେ ଆସୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଡର, ଆଉ ଗୋଡ଼ଟା ଏଇଭଳି ହେଇଯିବ କି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଟେଲିଂ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍, ମାଇ ମଦର ଇଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଆଇ ମେ ଗୋ ଟୁ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହର୍ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍। ନାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କାହାର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ଭାବି ଦେଉଛି ଖାଲି କାଳେ ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ କି। ସୋ ଖାଲି ସିଲେଇ ଫିଲେଇ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ହେଉନି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ଗିଭିଂ ଆନାଲିସିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କେସ୍। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଟୋଲ୍ଡ, ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦି ରୁବ୍ରିକ୍। ସୋ ଏମିତି ହେଲେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଡ଼ଟା ସେଇଭଳି ରହିଯିବ କି। ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାର ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, କାଳେ ସେମିତି ହେବ କି। ସୋ ଆଫ୍ଟର ସିଇଂ ଦି ଏବଭ୍ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ କନସର୍ନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହର୍ ମେନ୍ କନସର୍ନ ଇଜ୍ ମୋ ମା ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି, ପୁରା ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋର ଯଦି ସେଇଭଳି ହେଇଯିବ, ମୋ ଏଜ୍ ଏବେ 42, ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇଯିବି, then what will happen? So basing upon this, I took a rubric first, that is fear of infection. Actually we have to understand this rubric in the context of a mental mind chapter. So infection means
there are multiple meaning of a word. So metaphorically we have to fit this meaning in concern to our case. So infection, we need to understand fear of infection. So what is infection? We need to understand this metaphorically in the context of a mind repertory. Infection, general meaning of infection is a state produced by the establishment of one or more pathogenic agents such as a bacteria, protozoa or viruses. So in or on the body or a suitable host. This is the general meaning, but we have to understand it in other way. So what are the other meaning of the infection? Infection, it is the communication of emotion or qualities through example or contacts. Or infection is an act or process of infecting something or someone. So example, immediately, if I will give one example of infection, immediately she registered this intolerable fear as an infection from her husband's way of thinking. Or infection is the another meaning of infection is it is the emotion or quality that is communicated. So here this same thing is happening. Her mother is suffering. ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ ହୋଇଥିବା କଥାରୁ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିବା ଯେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଭାବନା ଅଥବା ଭାବାତ୍ମିକ ଆବେଗ ସଞ୍ଚାରିତ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ. ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହାପନିଂ ଇନ୍ ଆୱାର କେସ୍? ପେସେଣ୍ଟ ତା ଭାବନାରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ମୋ ମାଆର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବନି ତ, ସେଇ କଥାର ଭୟ ତାକୁ ଖାଉଛି. So that total situation which her mother is going through is a infection, and that thing making her fearful. What my mother is going now, on what condition, that condition may be transmitted to. Infection is generally transmitted, so she is getting fear from that communication of thinking. So I took a first rubric, that is fear of infection. So infection is a feeling. Here in mind method, infection is a feeling, belief or influence, etc., which is transmitted from one person to another. Anything that infects, ଏଇଠି ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେଇ ଜିନିଷର ଡର. କେଉଁ ଜିନିଷ? ଯେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଫେକ୍ଟସ୍, ତାକୁ ଏଇଠି ଇନଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଏ ଫିଲିଂ, ଏ ବିଲିଫ୍ or an influence that my mother is going through this difficult situation, I have similar type of leg pain, I may fall in that condition. So କେଉଁ ଫିଲିଂଟା, କେଉଁ ଡରଟା? ମାଆର ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଇଛି, ମାଆର ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି. So that is infection. That thing is fear of infection. ସେଇ କଥାରେ ସେ କାଳେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛି. So I took first rubric fear of infection. Then I took a second rubric, delusion, imagination will be paralyzed, or fear of paralysis. Here we need to first understand what is paralysis. Actually this rubric is directly with the word is directly contacting with her mother's disease, but we have to understand this paralysis according to the metaphorical meaning. Paralysis is a condition of utter powerless or suspension of activity. In paralysis, your activity is suspended. You cannot do freely anything. Here the fear is about the normal functioning of a person's mind and body and his daily routine. So what is routine? It is which gives satisfaction. If you are able to do your daily routine, it gives you satisfaction and it helps so that you can feel ease. ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରୁଟିନ୍ କାମ ଠିକ୍ରେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କରିପାରିବେ, you feel ease, you are independent. But here what is happening? So in fear paralysis, one feels scared and he apprehend that any danger to his smooth going life may come. In paralysis, there is loss of ability to move or incapacity to act. You must need to take the help of others. So in paralysis, ଜଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କମି ଆସିଯିବ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ କିଛି ଆପଣ କରିପାରୁନଥିବେ. So desperately need someone's help, but in
when we are discussing fear paralysis, we have some other rubrics which are very close to fear paralysis. So we need to do a differential diagnosis in context of this. I have taken here fear paralysis. We have another rubric, that is fear of apoplexy. What happens in apoplexy? Apoplexy is a stroke due to gross hemorrhage, mainly a brain stroke, a sudden loss of consciousness resulting when the rupture or blockage of blood vessel lead to oxygen lack in brain. In apoplexy, there is a stroke which creates lack of oxygen in our blood. So in apoplexy रे कौन हो होश उड़ी जीवो, किंतु पैरालिसिस रे कौन हम होश थिबो, सब जानी पारुथुबो किंतु किछि करि पारु नथुबो. बट माइंड मेथड अनुसार हम ताको किमिति बेचिबा, दिस इज द जनरल मीनिंग. सो apoplexy is unconscious or incapacity resulting from stroke. So stroke, what is stroke? Stroke metaphorically आमे बुझिबा ए सडन आघात, गोटे अति प्रबल प्रहार, माने ता लाइफ रे एमिति गोटे सडन आघात हे जिबार से भय करूथबो, जोटा कि ताकू पूरा एपोप्लेक्सिक कंडीशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन माइंड रे कर दो. बट पैरालिसिस इज द आफ्टर सफरिंग ऑफ स्ट्रोक. आपन को स्ट्रोक हैला पोरे पैरालिसिस हो जाए. सो एनी अदर रीजन. सो वी हैव अनदर रुब्रिक, that is arrested, fear of arrested or delusion is going to be arrested. Arrested रे से कौन से करि परिवार सामर्थ्य थिबो, किंतु ताकू किछि गोटे फोर्स से करेई देउ नथिबो किंबा ता मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देउथिबो. Arrest is an act of stopping or restraining from further motion. Arrest capable थिबो, मूव करि पारुथबो, बट गोटे फोर्स ताकू बंधा करके रखि देइथिबो. Arrest is not permanent but temporary. In arrest state, a person is made restricted to stay for a certain period in isolation, like आम हाउस अरेस्ट करती किंबा डिटेंशन करती. तो से भाई गोटे डिजीज कंडीशन रो जो भयटा आसुव कि एठी मु अरेस्ट हो, बट ही इज कैपेबल ऑफ मूविंग और डूइंग, बट ताको गोटे फोर्स बांधिकी रखि. सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरालिसिस, व्हाट इज एपोप्लेक्सी एंड व्हाट इज arrested. But I took here paralysis. When a patient feels they are going to be arrested, it means they are talking about a situation which actually is not there. ताको fear हो दो, but any day it is going to happen. So जेते बेले गोटे पेशेंट फील करूची कि से अरेस्ट हेबा को जाउची, ता माने से एया कहूची गोटे परिस्थिति विषय रे कहूची जोटा कि वास्तव रे हेई नाही, किंतु को दिन एटा घटी पारे. किंतु आमर यही केस रे ऑलरेडी ता मार गोटे इमोबिलिटी स्टेट रे से अच्छी, तेणु से भाबुची एवं भय करूची मते सही भलिया न होई जाउ. बट इन पैरालिसिस इज फियर ऑफ बिकम इमोबाइल. शी फील्स दैट शी शुड बी ऑन द मूव constantly, otherwise a day will come when she will not able to move at all. So, and moreover, which things is giving her this delusion or fear of paralysis. ता माँ को सेमिति हेइछि, तेणु ताकू सेमिति हेइ जीवनी तो. So we have another rubric, that is superstitious. We have discussed this superstitious in depth in our Rostux video. So I will request you kindly go to our Rostux video and watch it, and you will definitely understand in detail what is superstitious, what is fear of superstitious. So in short, I am telling here, superstitious is a belief which is unproven, illogical. It is not logical. मो माँ को हेइछि, मते लागुछि मते भी हेइ जाय पारे. सो एइटा तार गोटे इलॉजिकल बिलीफ which is not proven at all. एमिति अच्छी कि जे माँ कहला माने छुआ को हेइ बोली किछि प्रूव हेइछि कि इट इज इलॉजिकल. एई गोड़ कथाटा भाबी दउछि खाले काले मो माँ भलिया हेइ जिवो कि. सो एमिति मो बो भलिया बसी पड़िबी, किछि मु गोटे समस्तक ऊपर निर्भरशील हेइ जिबी, माने पेनटा हो न हो एमिति गोटे माने लागुछि. So this is your superstitious behavior. That thing ei डर आउ ei गोटे हबो कि, that thing from superstitious, it is leading to, we have another rubric, that is fear of poverty. Poverty, what is, we will understand this rubric, what is fear poverty. Poverty is any situation in which there is not enough of something, or it is a quality, or it is quality is poor, or it is the state of extreme poor. If somebody is extreme poor on something, or he is going through the stage of poverty.
सो एठी पेसेंट भविष्यत विषय भाभी डरी जाउछि कारण तार आज जो कंडीशन माने वर्तमानर जो सिकनेस जदि एइभली भाव में कंटिन्यू हो चलला फॉर ए लॉन्ग पीरियड ताहेले मु आज तो जो कौनसी भाव में चलई नौछि किंतु जदि मो भली मो माँ भली हाथ गोड़ चलबनी पूरा बेड रे बसीजी ताहेले से अवस्था गोटे दरिद्र अवस्था मो पाई हो that will be poverty condition. So that thing also she has fear of poverty. So if I will go to that condition means to my mother's condition ताहले मु तो क्षतिग्रस्त हो जीवी तो मु तो जंत्रणा पाई भोगी जीवी मो माँ आज जो जंत्रणा पाउची जो कष्ट रे पड़ी से जंत्रणा तो मु पाई जीवी. So we have further rubrics that is fear of suffering. That is why we have another rubric anxiety about own health one's own health ता निज हेल्थ पाई बहुत चिंतित रोची बहुत एंजाइटी रोची एठी हमर रस्टक्स कटिगला देखंतु एई रुब्रिक रे 83 रिमेडीज अछि किंतु रस्टक्स नाही एंजाइटी अबाउट ओन हेल्थ one's own health we have 83 remedies in this rubric but there is no rustux. Where is rustux is more concern for his family and children but here is patient is more concerned about him herself. So we have rubric in rustux. Please watch rustux video. I have explained in detail about rustux in my YouTube channel. So Dr. Subodh Pal homeopathy wellness channel अपन rustux देखंतु मु बहुत एउडा इन डेप्थ डिस्कशन शेयर करिछि. rustux रे कोन हबो anxiety about children about his family. We have two rubrics. Anxiety about children about his children and about his family. So here patient has more concern for her own health. So we have anxiety about own health one's own health. So other rubrics which I took in this case the above rubric which I discussed above that the more core rubrics to prescribe the case but other rubrics which I took in this case are fear disease of impending incurable disease being fear of being impending incurable disease irritability during headache what she told a condition hela beloku mute चिड़चिड़ हो जाउची here headache is her difficult situation ता मुंड बथा हो जाउची जो कंडीशन को नहीं करी मो सर ए पेनटा मो मुंड बथार कारण so here headache is her irritability state. We have one rubric that is work impossible. आपण मैंने देखिथिबे बहुत जिनस सी डिस्क्राइब करिछि मु एटा करि पारुनी सागर होई पारुनी छात को जाई पारुनी करा गरम होउछि दिस कंडीशन इज मेकिंग हर डिफिकल्ट टू डू हर रूटीन वर्क्स दैट्स व्हाई वी हैव वन रुब्रिक वर्क इम्पॉसिबल. देन वी हैव रुब्रिक डिल्यूजन इमेजिनेशन बीइंग पैरालाइज्ड. देन वी हैव रुब्रिक डिल्यूजन पैरालाइज्ड ही इज अबाउट टू बी पैरालाइज्ड. मु मो माँ भली दैट इमोबिल पैरालिसिस माने आपण मान आम डिस्कस करछन्ते एबव रे द इमोबिलिटी स्टेट द सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी जनक ऊपर डिपेंडेंस हे जिबा तो सही कंडीशन पळे जिबार ता मुंड रे भ्रम सृष्टि होची ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस तार जो घर जो हस्बैंड जो कहला ना मु हस्बैंड जो कंडीशन एबे भलो अछि किंतु सेही दिन सोडा मु भाबी देकरी बहुत चिंता करूची. So these are the rubrics optionally I took but the above rubrics were the main rubrics to prescribe this patient. So I prescribed this patient Cipilinum 200 and the result which I showed in the I have limitation to show here. The patient recovered drastically in the 5th to 6th days and then our routine medicine continued. You will know what is the routine medicine and within 10 to 20 days she fully recovered from this drastic sciatica pain and the mind condition the fearness also vanished. So here Cipilinum I prescribed 200 and we have two close remedy parallelly running in this case. I must do the DD of these two remedies. The another close remedy in this case was sulfur. But why not? Why I have not prescribed sulfur? Let's see. What is sulfur patient? What is the personality of a sulfur? Sulfur patient you आपण माने भलरे जानि we have one rubric delusion wealth or delusion wealth imagination. Sulfur is बहुत strong in that case. Sulfur is wealthy
and remains frivolous. But once he gets some sign and symptom, he starts taking care. Like if he gets pain in abdomen or in anus, he will avoid taking spicy food and other such thing related to that disease which can aggravate. So he becomes careful. Sulfur से careful ହେଇଯିବ ଯେ ତାର କିଛି problem ହେଲା. He still can be frivolous. Careful ହେଇକି still frivolous ରହିବ as he hopes that by taking care things will improve as he is in wealth. ତାର ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଦି ପାର୍ଟଟା ତାକୁ ଏତେ ପୁଲ୍ କରେ, ଏତେ ବୁଷ୍ଟ କରାଏ ଯେ ସିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଘବରେଇ ଯାଏ ନାହିଁ. ସେ ଫ୍ରିଭୁଲସ୍ ରହେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ଫ୍ରିଭୁଲସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରିଭୁଲସ୍ ରହେ. ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି କେୟାର ଇଫ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଓର୍ସ, ଦ ହୋପ୍ସ ଗୋଜ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଟ୍ରବଲିଂ ହିମ୍. ଯଦି ଏତେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ, ଫ୍ରିଭୁଲସ୍ ରହିଲା ପରେ କଥାଟା ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉନି, ଦେନ୍ ସଲ୍ଫର୍ ଗୋଜ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରିଅଲି ଟ୍ରବଲିଂ ମି. So there she starts feeling persecuted. So we have rubric delusion, he is persecuted. And even feels that this thing is harming him, delusion, injury being injured. So now he becomes doubtful of recovery. Here patient will go to doubtful of recovery. So takes more care and keeps taking medicine regularly. एइटे patient बहुत conscious ହେଇକିରି बहुत careful ହେଇଯିବ and it is frivolous to carefulness. से frivolous जो थिला इटे carefulness को ଯିବ, then continue କରିବ treatment, doctor संगे चिपकिକି ରହିବ, and then we have rubric perseverance. But in the process, if the health, that means the wealth of sulfur starts going down and he develops a feeling of thinning down and day by day. So we have rubric delusion, he is getting thin. So if the health goes down further and he is not improving and it is worsening, then he feels embarrassed. Because जी गोटे king एते wealthy रे अछि, abundance रे अछि, तार health एवल deteriorating करूची, then he starts losing hope. So finally sulfur may reach to the state of a despair of recovery and develops fear of poverty. So this is the journey of poverty of a sulfur. That thing was not present in this case. So this is the journey of a sulfur from feeling of wealth to fear of poverty. That means from hope to doubt to despair. So that's why I didn't consider sulfur in this case. Another important thing which was prominent in this case was superstitious. Because my mother is suffering from the same disease, so I may go to suffer this disease. Fear of infection and superstitious. Sulfur is not in this rubric. Sulfur is not present in superstitious. Yeah, though there was some issue of independence, dependence, but गुट्टे जुड़े rubric रे हमें depend है कि prescribe कर दवानी. We have to match the minimum. The maximum feeling of the patient should match with the remedy. So sulfur superstitious ta नथिला एठी. That's why I didn't consider, and wealth नथिला, I didn't consider sulfur. And most important thing is sulfur patient is very egoistic because of her wealth. So in this case also there was no that much of egotism. Egotism also an important part in sulfur. So I didn't found in this case. Yes, Rostox was an option. As superstitious is a prominent feature in Rostox. But I didn't fall in the trap of fear superstitious, where Rostox is only present. Single remedy fear superstitious. अपन Rostox video देखंतु fear superstitious and superstitious हम in depth analysis करिसेंती. बहुत multiple example देके हम discuss करिसेंती. So please watch my Rostox video. Because I tried to see any other shade of Rostox was present, but I didn't found that. So in this case, more prominent was fear of infection, which I described, fear of suffering, fear paralysis, which her mother is going through now, and because of her superstitious nature, she is getting more affected from that. So in Rostox, there must be anxiety for children and anxiety for family. Mo pilamanakar kon hobo, mo family ro kon hobo. So if something happens, it will be disastrous. So in Rostox, we have one rubric that is fear of disaster. So all these things were missing because she was more concerned about herself, anxiety about own health, fear of infection, fear of paralysis, fear of suffering, superstitious, and anxiety about own health. So these things, when we combine in our repertorization, we get a new remedy that is syphilinum, a nodule.
So we will discuss the Cipelinum journey, and this is one side of a Cipelinum, because it is also a very vast remedy. We need to know what are the other sets of Cipelinum, because we can prescribe Cipelinum in multiple facets if we know what is the Cipelinum. So this is the part 1 of a Cipelinum with case. I will definitely discuss the Cipelinum in the part 2. Kindly I request you, please go through the part 2 to go through the journey of a Cipelinum. And please like my channel and share the videos and subscribe to my channel, Dr. Subodh Pal, Homeopathy Wellness. Thank you very much for watching this video. Namaskar.